wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah ala ni'mat al-ijtima' wa nas'aluhu subhanahu wa ta'ala kamal al-istima' wa kamal al-intifa' wal irtifa'. Bismillahirrahmanirrahim. Beliau Syekh Shalih bin Muhammad Al-Bagir Al-Umari, beliau dari Yaman, beliau dari Baydha, dari Hadramut, mengawali ceramah beliau dengan mengucapkan salam tanda bahwa beliau mendoakan kita semua dengan keselamatan, kesejahteraan dunia dan akhirat. Dan alhamdulillah antum semua, kita semua menjawab salam beliau, tanda bahwa kita juga mendoakan beliau untuk keselamatan dan kesejahteraan. Semoga dengan saling mendoakan tanda dikabulkannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengawali ceramahnya dengan ucapan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas adanya perkumpulan ini. Semoga dengan adanya perkumpulan ini dijadikan kesempurnaan yang terbaik dalam perkumpulan dan kemanfaatan yang terbaik dalam perkumpulan ini. Amin. Ni'am Allah Subhanahu wa taala 'alaina katsiran la tu'addu wa la tuhsa. Nikmat yang telah dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita banyak sekali yang tidak mungkin dan tidak bisa kita hitung, dan tidak mungkin dan tidak bisa kita jumlahkan dalam hitungan. Ni'matul Islam wa hiya a'la an-ni'am wa afdalun ni'am. Yang pertama nikmatul Islam, dan ini adalah nikmat yang paling agung dan paling tinggi. ثم نعمة أننا من أمة النبي محمد وهذه من أعظم النعم كذلك. Kemudian nikmat bahwasanya kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai umatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ini adalah nikmat yang teragung dan terindah untuk kita. النعمة الثالثة نعمة أننا من منهج أهل السنة والجماعة منهج التصوف. Dan nikmat yang ketiga, kita semua yang duduk di sini, yang hadir di sini, baik yang hadir maupun yang tidak hadir, kita semua digolongkan dari orang-orang yang berjalan di tariqahnya ahli sunnah wal jamaah, dan itu adalah tariqahnya orang-orang tersebut. لا يمكن الوصول إلى الله من غير طريق التصوف، هذا مستحيل على الإنسان. Dikatakan oleh beliau, nggak mungkin, mustahil sekali seseorang akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai ke derajat yang tinggi, sampai ke hadirat Allah, kecuali melalui tariqah tasawuf ini. لأن الدين ثلاثة أركان. Karena sesungguhnya agama itu memiliki 3 rukun. الإسلام وهو أحكام شرعية. Yang pertama jelas kita tahu bahwa yang pertama adalah Islam. Islam ini jelas hukum-hukum syariat yang harus kita jalani. والإيمان وهو أحكام باطنية اعتقادية. Dan iman ini adanya hukum-hukum yang ada di dalam hati dan secara batin. والإحسان وهو التصوف والتزكية إلى الله جل جلاله. Dan yang ketiga, seperti kita ketahui bahwa yang ketiga adalah al-ihsan. Dan al-ihsan ini adalah tasawuf yang menyampaikan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. ومما يفرح القلب ويفرح قلب النبي محمد صلى الله عليه وسلم عليه وعلى آله أن رؤساء نهضة العلماء في هذا المجلس المبارك موجودون، ولهم الأثر الكبير ولهم الحفظ والحراسة لمنهج أهل السنة والجماعة في إندونيسيا. Dan apa-apa yang menjadikan sebuah kebanggaan dan kebahagiaan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya pada malam hari ini tokoh-tokoh kita, sesepuh-sesepuh kita, kiai-kiai kita, pemimpin-pemimpin Nahdlatul Ulama pada masa ini berkumpul pada malam hari ini bersama dengan kita, selalu menjaga keberadaan tariqah Ahlus Sunnah wal Jamaah. ولو نظرنا إلى أصول وأساس جمعية نهضة العلماء لوجدنا مؤسسيها من أكابر الأولياء. Andai kata kita melihat, memperhatikan poros utama daripada asasnya, siapakah orang-orang yang membuat adanya Nahdlatul Ulama, niscaya kita akan mengetahui bahwa mereka
adalah orang-orang yang dicintai Allah, tergolong daripada wali-walinya Allah. وعلى رأسهم ومؤسس هذه الجمعية المباركة لحماية منهج أهل السنة والجماعة من الرافضة والوهابية كيائي هاشم أشعري عليه رحمة الله ونفعنا به في الدنيا والآخرة. Dan yang tertinggi daripada orang yang menjaga kita semua dari fitnah-fitnahnya Rafidhah, dari fitnah-fitnahnya orang-orang Syiah maupun Wahabi, agar kita selalu berjalan di thariqah Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah kiai kita yang tercinta. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat kepada beliau. Beliau adalah Kiai Hashim Asy'ari, guru kita semua. فببركة هؤلاء مؤسسين ككيائي محمود زبير عليه رحمة الله وغيرهم من الكيائيين في نهضة العلماء، ببركة هؤلاء وسر هؤلاء وعظمة قدر هؤلاء عند الله سبحانه وتعالى تستمر نشاط نهضة العلماء إلى يوم القيامة إن شاء الله. Dan dengan berkahnya mereka, para ulama dan para kiai-kiai, dimisalkan oleh beliau kiai kita, Kiai Al-Hajj Maimun Zubair, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati beliau. Dengan berkahnya mereka dan berkah sir atau rahasia yang ada pada mereka, terus menerus keberadaan Ahlus Sunnah wal Jamaah akan berkelanjutan sampai yaumil qiyamah insyaallah. Amin. وكلما ذهبنا إلى بلد وهي جزيرة من جزر إندونيسيا وجدنا آثار نهضة العلماء في كل مكان. Dan setiap kami, beliau Syekh Shalih bin Muhammad Al-Faqih Al-Omari, beliau keliling, lebih utamanya di negara yang tercinta ini, negara Indonesia. Dimanapun provinsinya, dimanapun daerahnya, beliau mendapati adanya Ahlus Sunnah wal Jamaah dan Nahdlatul Ulama. لما أخلصوا كان الإخلاص من مؤسسين نهضة العلماء استمر نشاطها ولا زال نشاطها يكثر ويستمر. Ini dikarenakan keikhlasan mereka, orang-orang yang membuat, mengadakan adanya Nahdlatul Ulama ala tariqah Ahlus Sunnah wal Jamaah, hingga akan terus berkelanjutan Ahlus Sunnah wal Jamaah ila yaumil qiyamah dengan berkahnya mereka. ولذلك أوصي رؤساء جمعية نهضة العلماء في جميع إندونيسيا استمرار على ما استمر عليه كيائي هاشم أشعري، كيائي ميمون زبير وغيرهم من العلماء والأولياء، امشوا على ما مشوا عليه الأوائل تكون ثماركم ونوركم وسركم موجود إلى يوم القيامة. Oleh karena itu, kami, yaitu Syekh Shalih bin Muhammad Al-Faqih yang barusan mendengar secara langsung, beliau ada di kamar, mendengar secara langsung adanya pelantikan dan pengukuhan dalam pelantikan tersebut, memberikan sedikit saran dan pesan bagi yang sudah dikukuhkan dan dilantik agar selalu berpegangan dan berjalan sebagaimana mereka yang telah berjalan dan membesarkan Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam Nahdlatul Ulama dengan keikhlasan. Niscaya antum semua akan keluar dari antum cahaya-cahaya dan rahasia-rahasia yang akan meneruskan kembali perjalanan-perjalanan mereka sampai yaumil qiyamah. منهج أهل السنة والجماعة منهج الرحمة لكل الناس. Manhajnya Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah manhaj yang dipenuhi dengan kasih sayang terhadap seluruh manusia. منهج المحبة حتى للمخالفين، حتى اللي يسبونا ويتكلموا علينا ويكفرونا نحن نحبهم لله. Manhajnya adalah manhaj yang dipenuhi dengan kasih sayang, walaupun dengan orang yang mencaci kita, walaupun dengan orang yang mencela kita, walaupun dengan orang yang mengkafirkan kita, kita tetap memberikan kasih sayang kepada mereka. وخصوصا عندما تكون طريقة نهضية لها أسس ولها جمال ولها نور ولها سر ولها أولياء، يكون الوصول إلى الله بسرعة من هذه الطريقة المباركة. Lebih dikhususkan lagi dengan tariqah yang telah ditetapkan dan diakui di negara kita yang tercinta, Al-Mu'tabarah di Indonesia. Di Indonesia ini memiliki sir-sir tersendiri
cahaya-cahaya tersendiri yang dapat menjadikan kita semua sampai kepada Allah Subhanahu wa taala secepat kilat, dalam arti kata jalan tol untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala melalui thariqah. منهج التصوف، منهج أهل السنة والجماعة، منهج كيائي هاشم الأشعري، علم وعمل. Manhajnya para tasawuf, manhajnya ahlu sunnah wal jamaah, dan manhajnya Kiai Al-Hajj Hashim Ash'ari adalah ilmu dan amal. وإخلاص وخوف. Dan kemudian ikhlas dan memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. والورع والمحبة. Dan memiliki sifat wara' dan rasa cinta. وحسن الظن بكل من حواليه. Dan kemudian meletakkan di dalam hati adalah selalu berbaik sangka dengan siapapun yang ada di depannya. فما شاء الله معكم أكابر من الأولياء، أكابر من الرؤساء، أكابر من أهل العلم في هذه النهضة المباركة، في هذه الجمعية المباركة نهضة العلماء. فيهم أسرار، فيهم أنوار تمسكوا بهم. النبي محمد أمرنا بمجالسة جالس الكبراء، سائل العلماء، خالط الحكماء. النبي أمر بذلك صلى الله عليه وسلم. Masya Allah, kita semua pada malam hari ini bersama dengan mereka, para tokoh-tokoh ulama, para tokoh-tokoh nabiyin, para tokoh-tokoh ahli thariqah, yang mana mereka telah mengambil dan menyerap daripada ilmu-ilmu mereka, para aulia-aulia terdahulu mereka, dan mereka telah mengambil dan menyerap rahasia-rahasia keauliaan mereka dari guru-guru mereka. Maka kita selaku penerus-penerus zaman sekarang ini, anak-anak muda, harusnya selalu mengikuti mereka, di bawah tuntunan mereka, agar kita mendapatkan rahasia-rahasia dan athar yang telah mereka dapatkan dari guru-guru mereka dan ulama-ulama daripada aulia-aulia yang mereka berjalan di Nahdlatul Ulama ala tariqah Ahlussunnah wal Jamaah. فجميع طرق الصوفية منهجها واحد، الله. Dan keseluruhan tariqah sufiyah hanya satu jalan yang diinginkan. سواء نهضية أو شاذلية أو قادرية أو آلبي علوي أو رفاعية أو أحمدية، جميع الطرق كلها موصلة إلى الله وشيخها رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه وعلى آله. Satu ini walaupun mau tariqah alawiyah, mau tariqah qadiriyah, mau tariqah syadziliyah, mau tariqah apapun yang tersebut al-mu'tabarah, unsurnya hanya satu, yaitu mencapai kedudukan tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang mana guru teragung dan guru terhebat yang ada pada seluruh tariqah kembalinya kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. جمعية نهضة العلماء هي الاشتراك في المحبة بين آل البيت وبين الكيائيين. لا فرق بين الكيائي وبين الحبيب، كلهم منهجهم واحد، منهجهم سوي. الصراط المستقيم المصطفوي الذي يوصل إلى الله سبحانه وتعالى. لا يأتي منافق ولا فاسق ولا نمام ولا غشاش ولا مغتاب يعمل فتنة بين الحبايب والكيائيين. Dan jamiah tariqah Nahdlatul Ulama ini selalu berkesinambungan, berjalan bersama dengan antara para habaib dan antara para kiai, selalu berjalan bersama, yang mana mereka mempersatukan dalam ukhuwah yang bersama, sehingga tidak ada perpecahan di antara mereka. Apabila ada orang yang mengadu domba antara mereka, maka mereka mengembalikan permasalahannya ke dalam permasalahan yang di tengah-tengahnya dan selalu berpegangan tangan. Mereka tidak ingin mendengarkan adanya adu domba. Mereka tidak ingin mendengarkan apa fitnah-fitnah yang ada. Mereka tidak ingin mendengarkan apa yang terjadi di luar sana. Yang jelas dan yang pasti, mereka selalu di jalannya, jalan yang tengah sampai kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barakallah fi jam'iyyah Nahdlatul Ulama, wa barakallah fi ru'asaiha, barakallah fi a'dha'iha. Nas'al Allah lahum al-'aun wal 'afiyah was sihah was salamah wa quwwat hamm ad-da'wa ila Allah subhanahu wa ta'ala bil hikmah wal mau'izah al-hasanah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semua dengan adanya tariqah, dengan ada tariqah Ahlussunnah wal Jamaah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita dengan kita selalu berjalan di Nahdlatul Ulama. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita dengan guru-guru kita dan masyayikh-masyayikh kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita dengan pelajaran-pelajaran dan ilmu-ilmu serta amal yang telah disampaikan kepada kita. Dan
Semoga Allah Subhanahu wa taala meluruskan jalan kita sampai kepada tujuan dari manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu sampai kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan kecintaan baginda Nabi Muhammad. ونسأل الله أن يباركنا وإياكم في رجب وشعبان ويبلغنا رمضان في صحة وسلامة وعافية، احفظنا من المعاصي والآثام، واجعلنا من أهل القرآن، اجعلنا من أهل الدعوة إلى الله، اجعلنا من أهل الصفا والنقى والوفاء بعهد الله، اجعلنا وإياكم متمسكين بسنة حبيب الله ومصطفاه يؤلف بين قلوبنا، لا يجعل فينا حاقد ولا حاسد ولا فتان ولا نمام ولا مغتاب، جعلنا وإياكم هداه مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم أصلحنا وأصلح بنا، واهدنا واهد بنا، وافتح لنا أبواب النور، افتح لنا أبواب الخير وأبواب الدعوة إلى الله، واجعلنا خلفاء النبي محمد على صدق وإخلاص ومحبة ويقين وخلافة كاملة مع النبي محمد صلوات ربي وسلامه عليه في خير لطف وعافية، والحمد لله رب العالمين. Terima kasih. Ini maaf, ini tadi yang terakhir tidak bisa kita terjemahkan karena terlalu panjang dan isinya semuanya doa. Yang jelas beliau sudah mendoakan semoga kita selalu berpegangan di jalannya Allah, berpegangan di jalannya baginda Nabi Muhammad, di thariqah Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan mudah-mudahan kita tidak akan terlepas dan tidak akan dilepaskan. Tidak akan terlepas dan tidak akan dilepaskan. Sekali lagi, jangan sampai kita dilepaskan dari guru-guru kita. Jangan sampai kita dilepaskan dan terlepaskan dari guru-guru kita. Kita sampaikan dengan berkah mereka, para kiai, para tokoh, para ulama, sehingga kita nantinya akan berjalan bersama dengan mereka di bawah bendera Nahdlatul Ulama, di bawah benderanya Thariqah Ahlus Sunnah wal Jamaah, bersama guru kita yang mulia Maulana Al-Habib Lutfi bin Ali bin Hashim bin Yahya, dan bersama dengan guru kita Kiai Al-Hajj Hashim Ash'ari. Amin ya Rabbal, amin ya Rabbal. Kemudian beliau juga mendoakan kita semuanya, mudah-mudahan pada bulan Rajab ini Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, dan Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kita sampai di bulan Sya'ban, di bulan Ramadan kelak dalam keadaan sehat wal afiyah, sehat wal afiyah, sehat wal afiyah, sehingga kita akan menjalankan ibadah-ibadahnya, dan Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan semua apa yang menjadi permintaan dan permohonan kita semua, mengampuni dosa-dosa kita, mengangkat semua derajat kita, dan kita dijadikan daripada penguat Ahlus Sunnah wal Jamaah dimanapun kita berada. Dan semoga mudah-mudahan dengan berkahnya beliau, dengan berkahnya para aulia, dengan berkahnya para kiai dan sesepuh, kita mudah-mudahan Ahlus Sunnah wal Jamaah yang ada di Indonesia kita yang tercinta menjadi lebih kuat, sehingga para pemudanya menjadi semangat untuk selalu menyebarkan Islam, untuk selalu menyebarkan dakwah, untuk selalu menyebarkan kebaikan, menyebarkan rahmah, menyebarkan kasih sayang ke hadirat Allah. Itu semua karena Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti perintah guru-gurunya. Itu saja yang disampaikan oleh beliau, mudah-mudahan bermanfaat bagi Al-Faqih dan bagi semua yang mendengar. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdasyakirun, hamdana'imin, hamdal anbiya wal mursalin, wal malaikati wal awliya wasyuhada wassalihin. Hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jalali wajhika wa 'azimi sultan. Wa shalli ala Muhammadin salatan taftahu lana biha baruka wa taysir, wa taghliqu biha syarrul ta'sir, wa taqumna biha waliyyan wa surayani wal mawlan nasir. Allahumma iftah 'alaina abwaaba la ilaha illallah kama fatahna 'alaina ahlina bi'amdina 'alaihi wa sallallahu alaihi wa dunya wa ukhra. Wa nawwir qulubana biha wa fitna ikhrat durarina ya bahri la ilaha illallah. Wa azina qulubna khalqa syafi'in thabbit fi wa hayya asma qabuli la ilaha illallah. Asdaqi imam wal ummah
والرائي والرعية وألف بين قلوب الخيرات وأسمته غافر المغفر بالخير وأسمته اجعل بلدتنا إندونيسيا آمنا تغفر فيها تبشر آمنا في أوطاننا ولا تسلط علينا بذنوبنا وارحمنا ارحمنا والمسلمين وعافنا المسلمين واغفر لنا واجبر كسر نشمل شبعنا والسفر واغفر لنا ولوالدينا مشايخنا ونسلنا وصلنا ومن أحسن من حقوق علينا جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما إماما يا الله يا الله والعابدين والدنيا والآخرة بارك لنا في رجب وشعبان بلغنا رمضان بارك لنا فيه وأدمنا في الأجر وشهر ليلة القدر التي خير من الإسلام ولا تجعل ذاك رمضان آخرة في قرب إلينا كرات مرات أن بدل أوان سفر السن مع السلامة عافا قبول بفرع رضوان رزاق المسلم الأخلاق ونفر البركة في الدين والدنيا والآخرة يا رب العالمين اللهم ارزقنا الاستقامة حسن الخاتمة اللهم اجعل آخر كلامنا عند انتهاء آجالنا قولا لا إله إلا الله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله عند سر الفاتحة اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا معصوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما اللهم لا تدع في مقامنا هذا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا مريضا الا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا الا قضيتها يا ارحم الراحمين